Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. Today, we're zeroing in on something pretty specific, but actually really relevant if you're analyzing data where location matters. Think economics, regional science, that kind of thing. Yeah, it's about choosing the right statistical tool when things happening nearby affect each other. We're looking closely at one particular model that gets used a lot. Exactly, the Spatial Durbin Model, or SDM. And our source is a paper that tackles the challenge of using this model head on. Right, it's titled, quite fittingly, To Use or Not to Use the Spatial Durbin Model. That is the question. Published in Spatial Economic Analysis. And this isn't just any paper, is it? It's got some recent recognition. That's right. It was just awarded the 2025 Spatial Economic Analysis Best Paper Award. That's from the Regional Studies Association, the RSA. Wow, okay. That's significant. The RSA is a big international network, been around since, 1965? So that award really flags this paper as important for people doing this work now. Absolutely. It gives it real weight. And the authors are Dr. Malabika Koley, who's now an assistant professor at IIT Kanpur, and her PhD advisor, Professor Anil K. Bera. Ah, Professor Bera from the University of Illinois at Urbana-Champaign, famous for the Jarka-Bera test, right? The very same. Both authors are affiliated with UIUC, so you've got some serious econometric expertise behind this. Okay, so let's dive in. Our mission today is to unpack their central question. We need to understand, what is this Spatial Durbin Model? Why is just using it, questionable sometimes? And crucially, how do Koley and Bera suggest we answer that question more easily? Basically giving you a clearer path through some potentially tricky statistics. Right. So maybe first, just a quick refresher on spatial econometrics. Sure. It's essentially where econometrics, analyzing economic data, meets spatial analysis. It's about handling the fact that data points close to each other are often related. Because the standard assumption in basic stats is that everything's independent, which just doesn't work when geography is involved. Exactly. Think about it. House prices in a neighborhood, crime rates, even things like how ideas spread on social media or trade between regions. There's often this cross-sectional dependence. Okay. And within that field, you mentioned the SDM, but there are other models too. Yes. The two sort of foundational ones are the SAR model, Spatial Autoregressive, and the SEM, the Spatial Error Model. SAR is about direct influence. The outcome you're measuring in one place, say crime rate, is directly affected by the crime rate in neighboring places. We often note that spatially lagged dependent variable as Y. Okay, my neighbor's high crime rate directly bumps mine up. Makes sense. And the SEM, the Spatial Error Model, is different. It suggests the spatial connection is in the stuff we don't observe, the error terms. Kind of like autocorrelation in time series, but across space. So the randomness isn't quite random across locations. Pretty much. But crucially, in a pure SEM, my neighbor's characteristics like their income or housing value in the crime example don't directly impact my crime rate. Got it. Which brings us back to the SDM, the one everyone seems to use. Right. The SDM is kind of the everything but the kitchen sink model in some ways. It includes both that spatially lagged dependent variable, the Y term from SAR, my neighbor's crime rate, and spatially lagged independent variable. So my neighbor's income, their housing value, whatever X variable is you have. That second part is the Durbin term, the WX. Ah, okay. So the SDM lets both neighboring outcomes and neighboring characteristics influence my outcome. That sounds very comprehensive. Maybe that's why it's popular. It certainly seems that way, and the paper confirms it's probably the most common choice in applied work. But this is exactly where Koley and Bera raised the question. Right, the theoretical underpinning and the practical problem. Exactly. See, the SDM isn't just arbitrary. It actually has a theoretical link to the simpler SEM. It's sort of a generalization. Theory shows the SDM mathematically reduces down to the SEM if a particular condition holds. A condition called the common factor restriction. That's the one. It's a nonlinear restriction involving the model parameters in the spatial weights matrix. If that condition holds, the simpler assay is actually sufficient. So standard practice should be test this condition first. Decide between the big SDM and the simpler SEM. Should be, yes. But here's the rub. Testing that nonlinear common factor restriction is, well, a real headache.
It's mathematically complex and difficult to implement correctly. Meaning researchers often just don't bother. That seems to be the case. The paper highlights that because it's so complex, many studies using the SDM just skip that test. They estimate the SDM directly. And the risk there is? You could be using the wrong model. An unnecessarily complex one, or one whose underlying restrictions aren't met. This can mess up your entire statistical inference. How so? Your coefficient estimates could be biased, the standard errors could be wrong, so your conclusions about what factors are truly significant, what the magnitude of effects are, they could be completely off. You might think X causes Y when it doesn't, or miss a real effect. It really undermines the reliability of the findings. Okay, so that's the core problem. A theoretically important check is practically very difficult, so it gets ignored, potentially leading to flawed research. Precisely. How do you choose correctly without getting bogged down in that awful non-linear test? And this is where Koley and Bera come in with their alternative. Yes. Instead of wrestling with that complex non-linear test between the SDM and SEM, they propose something much more direct and much simpler. They suggest testing a linear hypothesis. Which is? Simply testing whether the Durbin term itself, the WX part, is statistically significant. Remember, we called the coefficients for WXG. They propose testing the simple hypothesis, HD0G equals 0. So just ask, are the neighbors' characteristics, the WX terms, actually adding anything significant, or can we drop them? Exactly. Is that Durbin term statistically doing any work? Okay, testing if coefficients are 0 is standard stuff. But making it easy in this spatial context is the key, right? How do they do that? This is the really clever part. They use Rao's score tests, also known as Lagrange multiplier tests. But crucially, they use a robust version, drawing on earlier work by Professor Bera and Mayukh. Robust. What does that mean here? Why is that important? Okay. Think about it. You might have both spatial lag, Y, and the Durbin effect, WX, potentially going on. A standard test for one might get confused if the other is present. Right. These robust tests, which they label RSL, testing the spatial lag coefficient L0, and RSG, testing the Durbin term coefficient G0, are designed to be immune to the local presence of the other effect. So RSG tests for the Durbin effect G0 cleanly, even if there's some spatial lag happening, and vice versa for RSL. Exactly. It isolates the question. But the real breakthrough for practitioners, the part they emphasize, is how you calculate these tests. Wrong. RSL and RSG require only ordinary least squares OLS estimation. Wait, OLS, just standard linear regression, not the complicated maximum likelihood estimation MLE usually need for spatial models. That's the kicker. You run your basic model, y equals intercept plus xb plus error, just plain OLS. You can compute these sophisticated, robust spatial tests directly from the results, mainly the residuals of that simple OLS run. Wow, okay, that changes everything. You don't need specialized software or complex estimation routines just to do the test. Precisely. It makes checking the appropriateness of the SDM incredibly accessible. That is a huge practical advantage. Absolutely. And they also provide a joint test, RSLG. This tests the hypothesis H01, L0, and G00. So it checks if neither the spatial lag nor the Durbin term is needed. Meaning maybe simple OLS is fine after all. Potentially, yes. And again, this joint test, RSLG, is also calculated using only the OLS results. So practical. I also saw a note about an additive property. RSLG equals RSL plus RST, RSL plus RSG. Yeah, that's a neat internal consistency check. It relates the joint test, RSLG, the robust tests, RSL, RSG, and the non-robust versions, RSL, RSG. Their simulations show those non-robust ones can over-reject when the other spatial effect is present, highlighting why the robust versions are better. But the addition helps verify your calculations. Okay, so let's put it together. What's the step-by-step strategy they recommend for a researcher with spatial data? It's a very clear process. Step 1. Start with your basic OLS regression, then calculate and run the joint test, RSLG for H01, LG. I choose just those OLS results, okay. If RSLG is not significant, you accept the null, then you stop. Conclusion. Neither spatial lag nor Durbin effect is significant. Your simple OLS model is likely adequate. Simple enough. But if RSLG is significant, then you know some kind of spatial misspecification is present. So step 3 is to calculate and run the two robust tests. RSL testing LO0, robust to G, and RSG testing G0, robust to L, again from OLS results. Then step 4 is interpreting those two. Exactly. Their significance tells you the source. If RSL rejects, you need the spatial lag, YY.
If RSG rejects, you need the Durbin term, WX. If both reject, you likely need the full SDM. If only one rejects, it points you towards SAR or potentially in SEM. If GO0 is rejected but L0 is not, under certain conditions related to the common factor, though they focus on the GO0 test. That is remarkably straightforward. Start with OLS, run maybe 2 or 3 easily computed tests based only on OLS, and get clear guidance on which spatial model structure is most appropriate. Exactly. It takes the guesswork and the complexity out of that crucial initial model specification step. Now, they didn't just propose this theoretically. They backed it up, right? Simulated. Yes, extensive Monte Carlo simulations. They tested the performance of these tests under lots of different conditions, varying sample sizes, different strengths of spatial effects. And the verdict. The results were very strong. The proposed tests, especially the robust ones, RSL and RSG, showed excellent finite sample properties. Meaning they work well even with the kind of data sizes researchers typically have. Correct. They had good statistical size. They didn't incorrectly reject the null hypothesis too often when it was true. And they had good power. They were effective at detecting spatial effects when they were actually present. And crucially, the robust tests performed better than the non-robust ones. Significantly better in terms of size, yes. When, say, spatial lag was present, the non-robust test for the Durbin term, RSG, tended to over-reject. But the robust test, RSG, maintained the correct size. It really showed the practical value of that robustness property. Okay, simulations look good. But does it work on real data? They used some classic examples, didn't they? Columbus crime? They did. That's a well-known data set looking at crime rates related to income and housing values for 49 neighborhoods in Columbus, Ohio. And applying their testing strategy. First, the joint test RSLG strongly rejected the null. So definitely spatial effects going on. OLS isn't enough. Now, the older non-robust tests, RSL and RSG, both rejected as well. Which might have led someone down the path of just using the full SDM. Perhaps. But then they looked at the robust tests. RSL, the test for spatial lag dependence, L0, strongly rejected. So spatial lag is important. But RSG, the robust test for the Durbin term, GO0, did not reject. So even though neighbors' income and housing values might seem relevant, once you properly account for the direct spatial spillover in crime rates themselves, the YB term, the additional effect from neighbors' characteristics, the WX term, wasn't statistically significant. That's exactly what the robust OLS-based test suggested. It pointed towards needing a pure SAR model, not the full SDM. The million-dollar question. Did this prediction hold up when they actually estimated the complex models? It did, beautifully. They went ahead and estimated the full SDM using maximum likelihood. And just as the simple OLS-based RSG test predicted, the coefficients on the lagged independent variables, lagged income, and lagged housing value were statistically insignificant in the full model. That's fantastic. The easy OLS test gave the right answer, saving potentially a lot of complex modeling effort. It's a very convincing demonstration. What about the second example? Chicago housing value data. Right. This was a larger data set. House values, bathrooms, floor area, crime levels, distance to the CBD for about 800 Chicago census tracts. Similar process. Yes. RSLG, the joint test, again strongly rejected the null. Spatial effects are definitely present. Okay, not OLS. What did the robust tests show this time? Here, things were different. Both robust tests rejected. RSL rejected L0 near, indicating significant spatial lag dependence in house prices. And RSG also rejected G0, indicating the Durbin term, neighbors' characteristics, was also significant. So for Chicago housing, it seems both channels matter. Neighbors' house prices directly affect yours, and neighbors' house characteristics, like size, bathrooms, also have a direct spillover effect. That's the implication. The tests point towards the full SDM being appropriate here. Did they dig any deeper into that Durbin effect? They did something really neat. Since RSG tests, if the entire vector G is 0, they decompose the test statistic to see which specific lagged independent variables were driving that significant Durbin effect. So not just is WX significant, but which parts of WX are significant? Precisely. And this breakdown revealed that lagged bathrooms and lagged floor area were the significant contributors. Interestingly, lagged total crime and lagged distance to the CBD were not significantly contributing to the Durbin effect in this context. Wow. So it's the physical characteristics of nearby homes driving the spillover, not so much the neighborhood crime or location relative to downtown. According to their OLS-based test decomposition, yes. And again, they check this with
full MLE estimation of the SDM. It lined up perfectly. In the full SDM estimation, the lagged crime and lagged distance terms were insignificant, while lagged bathrooms and lagged floor area were significant. This actually led them to estimate a more focused, parsimonious SDM, dropping the insignificant lagged variables, which resulted in a better model fit according to information criteria like AIC. These examples are really powerful. They show the OLS-based tests aren't just theoretically nice, they work in practice, guide model selection accurately, and can even offer deeper insights that hold up under more complex estimation. Absolutely. They bridged that gap between theoretical necessity and practical feasibility. So let's try and wrap up the paper's main contribution. Koley and Bera have essentially provided a set of easy-to-use, statistically robust diagnostic tests. These tests are computed from simple OLS results, yet they allow researchers to properly assess the need for the Spatial Durbin Model's specific components, the spatial lag and the Durbin term. Addressing that major practical hurdle where the formal testing was often skipped due to complexity. Exactly. They've shown these tests have good properties in realistic settings and, through empirical examples, demonstrated their ability to effectively guide the spatial model selection process, often anticipating the results of much more complex estimations. It feels like a really valuable toolkit for anyone doing applied spatial analysis. It certainly empowers researchers to make more statistically grounded choices about their models. So the key takeaway for you, the listener, is this. If you're working with spatial data or reading research that uses it, you don't have to just accept the SDM as the default. These robust OLS-based tests offer a practical way to check. You can ask, do I need spatial dependence at all? If so, is it the SAR type, neighbor outcomes? Is it the Durbin type, neighbor characteristics? Or is it both? These tests give you answers based on straightforward OLS. And as the Chicago examples show, they can even help you pinpoint which neighboring characteristics are driving those spillovers, leading to potentially more nuanced and accurate models. Which brings us to a final thought. Given how widely the SDM has been used, often, as this paper suggests, without rigorous testing of its appropriateness due to the old complexities, well, what impact might that have had on the conclusions drawn in years of research across many fields? That's a sobering thought. And looking forward, how might the adoption of these much simpler OLS-based robust tests change the landscape? Could it lead to more reliable, more accurate spatial analysis in the future? Something to definitely think about. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। নমস্কার। সম্প্রতি স্পেশাল ইকোনমেট্রিক্স নিয়ে একটা বেশ ইন্টারেস্টিং খবর এসেছে। একটা গবেষণাপত্র, যার নামটাও খুব মজার, স্পেশাল ডারবিন মডেল ব্যবহার করা উচিত নাকি উচিত নয়, সেটাই প্রশ্ন। আর এই পেপারটা কিন্তু রিজিওনাল স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন মানে আরএসএর 2025 স্পেশাল ইকোনমিক অ্যানালাইসিস বেস্ট পেপার পুরস্কার জিতেছে। এটা তো বেশ বড় সম্মান। হ্যাঁ, অবশ্যই বড় সম্মান। আর আরএসএ মানে রিজিওনাল স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন, এটা তো 65 সাল থেকে বিশ্বজুড়ে গবেষক, পলিসি মেকার এদের মধ্যে একটা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। আর এই পেপারটার লেখকরাও খুব পরিচিত। ডক্টর মালবিকা কোলি আইআইটি কানপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আর তার পিএইচডি অ্যাডভাইজার ছিলেন অধ্যাপক অনিল বেরা। অধ্যাপক অনিল বেরা মানে জার্ক বেরা টেস্টে সেই বিখ্যাত অধ্যাপক বেরা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। অর্থনীতি ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই চেনেন ওনার নাম। মানে ডেটা স্বাভাবিকভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড কিনা সেটা পরীক্ষার জন্য জার্ক বেরা টেস্ট খুব জনপ্রিয়। ওরা দুজনেই এখন আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় অ্যাট আরবানা শ্যাম্পেইনের সাথে যুক্ত। দারুণ। তাহলে আজকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এই যে স্পেশাল ডারবিন মডেল বা এসডিএম যেটা এত ব্যবহার হয় সেটা নিয়ে কেন প্রশ্ন উঠছে, আর লেখকরাই বা কী বলছেন। আচ্ছা, তার আগে একটু সংক্ষেপে এই স্পেশাল মডেলগুলো কেন লাগে অর্থনীতিতে? দেখুন, স্পেশাল মডেল লাগে কারণ অনেক অর্থনৈতিক ঘটনাই আশপাশের এলাকার উপর নির্ভর করে। মানে ধরুন, আপনার পাশের বাড়ির দাম বাড়লে আপনার বাড়ির দামেও তার প্রভাব পড়তে পারে, বা এক এলাকার অপরাধ পাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই যে নির্ভরতা, এটাকে বলে স্পেশাল ডিপেন্ডেন্সি। সাধারণ রিগ্রেশন মডেলে এটা ঠিকমতো ধরা যায় না। এসডিএম হলো এ ধরনের স্পেশাল প্রভাব বোঝার জন্য একটা বহুল ব্যবহৃত মডেল। বুঝলাম। মানে
এই আন্তনির্ভরশীলতা ধরার জন্য এসডিএম খুব জনপ্রিয়। আচ্ছা, তাহলে লেখকদের প্রশ্নটা ঠিক কোথায়? এত জনপ্রিয় একটা মডেলের সমস্যাটা কি? সমস্যাটা ঠিক জনপ্রিয়তায় নয়, সমস্যাটা এর ব্যবহারের একটা শর্ত নিয়ে। দেখুন, এসডিএম আসলে অন্য একটা মডেল, স্পেশাল এরর মডেল বা এসিএম, তারই একটা সাধারণ রূপ বা জেনারেলাইজেশন। কিন্তু এই সাধারণীকরণটা একটা বিশেষ অনুমানের ওপর নির্ভর করে, যাকে বলে কমন ফ্যাক্টর রেস্ট্রিকশন। মানে খুব সহজ করে বললে এটা ধরে নেয় যে ডেটার মধ্যে দুরকম স্পেশাল প্রভাব একই উৎস থেকে আসছে। ও আচ্ছা, মানে একটা অন্তর্নিহিত অনুমান আছে। হ্যাঁ, আর সমস্যাটা হলো এই অনুমানটা সত্যি কিনা সেটা পরীক্ষা করাটা বেশ কঠিন, কারণ এটা একটা নন লিনিয়ার সীমাবদ্ধতা, মানে অঙ্কটা বেশ জটিল। আর সেই জন্য বাস্তবে গবেষকরা প্রায়শই এই টেস্টটা না করেই এসডিএম ব্যবহার করে ফেলেন। ও, তার মানে মডেলটার ভিত্তিটা ঠিক কিনা সেটাই অনেক সময় অজানা থেকে যায়, কারণ পরীক্ষা করাটা ঝামেলার। এটা তো একটা বড়সড় প্রশ্ন তুলে দেয়। তাহলে লেখকরা এর সমাধান কি বলছেন? লেখকরা এখানে একটা খুব সুন্দর কাজ করেছেন। ওনারা বলছেন ওই জটিল নন লিনিয়ার টেস্টের দরকার নেই। এই কমন ফ্যাক্টর রেস্ট্রিকশনটা আসলে লিনিয়ার হাইপোথেসিস হিসেবেও পরীক্ষা করা যায়। আর এর জন্য ওনারা রাউস স্কোর টেস্ট বা আরএস টেস্টিং প্রিন্সিপাল ব্যবহার করার কথা বলছেন। রাউস স্কোর টেস্ট, এটা কি সহজ? হ্যাঁ, তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। আর সবচেয়ে বড় সুবিধাটা কি জানেন? এই টেস্টগুলো করার জন্য শুধু অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ারস বা ওএলএস এস্টিমেশন হলেই চলে। মানে যে ওএলএস গবেষকরা সচরাচর ব্যবহার করেন সেটাই যথেষ্ট, কোনো জটিল এস্টিমেশন পদ্ধতির দরকার পড়ে না। আচ্ছা, তার মানে যে জটিলতার জন্য মূল পরীক্ষাটা এড়িয়ে যাওয়া হতো সেটা এখন ওএলএস এর মতো পরিচিত আর সহজ পদ্ধতি দিয়েই করা সম্ভব। এটা তো প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চার্সদের দারুণ খবর। একদম। শুধু তাই নয়, ওরা আরও এক ধাপ এগিয়ে রোবাস্ট আরএস টেস্টের কথাও বলেছেন। মানে এমন টেস্ট যা মডেলের অন্যান্য কিছু সমস্যা থাকলেও, যেমন ধরুন হেটোরোস্কেডাস্টিসিটি মানে ভ্যারিয়েন্স সমান না থাকা, সেক্ষেত্রেও মোটামুটি ঠিকঠাক কাজ করে। আর এই রোবাস্ট টেস্টগুলোর আরেকটা গুণ হলো, যদি মডেলটা ডেটার সাথে ঠিকমতো ফিট না করে, মানে মিসস্পেসিফিকেশন থাকে, তাহলে সমস্যাটা ঠিক কোথায় হচ্ছে সেদিকেও ইঙ্গিত দিতে পারে। ওয়াও, তার মানে শুধু মডেলটা ব্যবহার করা ঠিক হবে কি না সেটাই জানা যাবে না, বরং সমস্যা থাকলে তার কারণটাও কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। কোন ধরনের স্পেসিফিকেশন এরর হচ্ছে সেটার দিকে ইঙ্গিত দিতে পারে এই টেস্টগুলো। এটা তো খুবই কাজের। আচ্ছা, এই যে নতুন টেস্টগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এগুলো কি শুধু থিওরি নাকি বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? না না, শুধু থিওরি নয়, লেখকরা খুব বিস্তারিতভাবে এদের পারফরমেন্স পরীক্ষা করেছেন। মন্টে কার্লো সিমুলেশন করে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন স্যাম্পল সাইজেও টেস্টগুলো ভালো কাজ করে। আর আমেরিকার দুটো খুব পরিচিত ডেটা সেটের উপর প্রয়োগও করে দেখেছেন, একটা কলম্বাস ক্রাইম ডেটা আর অন্যটা শিকাগো হাউজিং ডেটা। ও, ক্লাসিক ডেটা সেট এগুলো। হ্যাঁ, স্পেশাল ইকোনোমেট্রিক্সে এগুলো খুব ব্যবহৃত হয়। আর এই বাস্তব ডেটার বিশ্লেষণও দেখা গেছে যে টেস্টগুলো বেশ নির্ভরযোগ্য। টেকনিক্যালি বললে এদের সাইজ আর পাওয়ার দুটোই বেশ ভালো। এই সাইজ আর পাওয়ার ভালো মানে কি, একটু সহজ করে যদি বলেন। আচ্ছা, সাইজ ভালো মানে হলো যখন আসলে কোনো সমস্যা নেই, মানে কমন ফ্যাক্টর রেস্ট্রিকশনটা সত্যি, তখন টেস্টটা ভুল করে সমস্যা আছে বলবে না, মানে ফলস অ্যালার্ম কম দেবে। আর পাওয়ার ভালো মানে হলো যখন সত্যিই সমস্যা আছে, মানে রেস্ট্রিকশনটা ভুল, তখন টেস্টটা সেটা ঠিকঠাক ধরতে পারবে, মানে আসল সমস্যাটা মিস করবে না। লেখকদের টেস্ট দুটো দিক থেকেই ভালো ফল দেখিয়েছে। বেশ পরিষ্কার হলো। তাহলে আজকের আলোচনার মূল বিষয়টা যদি একটু গুছিয়ে নিই, স্পেশাল ডারউইন মডেল বা এসডিএম খুব জনপ্রিয় হলেও এর একটা মূল ভিত্তি ওই কমন ফ্যাক্টর রেস্ট্রিকশন, সেটা পরীক্ষা করা কঠিন বলে প্রায়শই করা হয় না। ঠিক তাই। আর এই গবেষণাপত্রে ডক্টর কোলি এবং অধ্যাপক বেরা সেই পরীক্ষাটা করার জন্য সহজ ওএলএস নির্ভর এবং রোবাস্ট রাউস স্কোর টেস্টের প্রস্তাব দিয়েছেন। একদম, যেগুলো ব্যবহার করা সহজ এবং মডেলের সমস্যা কোথায় হচ্ছে সেটারও ধারণা দিতে পারে। এবং সিমিউলেশন ও বাস্তব ডেটা, যেমন কলম্বাস ক্রাইম বা শিকাগো হাউজিং ডেটা দিয়ে এর কার্যকারিতা প্রমাণও করা হয়েছে।
হ্যাঁ, মোটের উপর এটাই হলো পেপারটার মূল কন্ট্রিবিউশন। এটা নিঃসন্দেহে গবেষকদের জন্য মডেল নির্বাচনের প্রক্রিয়াটাকে অনেক সহজ করে দেবে। মানে জটিল এসডিএম ব্যবহারের আগে তার ভিত্তিটা যাচাই করার একটা সরল পথ। আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আচ্ছা, এই আলোচনাটা শুনতে শুনতে আমার একটা অন্য প্রশ্ন মাথায় আসছে। যখন কোনো একটা পদ্ধতি বা মডেল খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে যায়, তখন কি আমরা তার পেছনের যে অনুমানগুলো সেগুলোকে যথেষ্ট প্রশ্ন করি, নাকি স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই? এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। এই গবেষণাটা হয়তো সেদিকেই আঙুল তুলছে। মানে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিটাই সবসময় সেরা বা সবচেয়ে উপযুক্ত নাও হতে পারে। হয়তো আরও সহজ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী বিকল্প থাকতে পারে, যা আমরা জনপ্রিয়তার চাপে হয়তো খেয়ালই করি না। তাই হয়তো যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহারের আগে তার ভিত্তি বা অনুমানগুলো নিয়ে একটু প্রশ্ন করা, একটু গভীরে ভাবাটা জরুরি। এই পেপারটা সেটাই মনে করিয়ে দিল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र पर बात करने वाले हैं, जिसे हाल ही में एक बड़ा सम्मान मिला है। रीजनल स्टडीज एसोसिएशन यानी आरएसए ने इसे 2025 का स्पेशल इकोनॉमिक एनालिसिस बेस्ट पेपर अवार्ड दिया है। और ये आरएसए, आपको बता दूं, 1965 से काम कर रहा है। रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। हाँ बिल्कुल, ये काफी प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो ये जो पेपर है, इसका टाइटल भी बड़ा कैची है, टू यूज और नॉट टू यूज द स्पेशल डर्बिन मॉडल, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर की याद दिलाता है। और इसे लिखा है आईआईटी कानपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मालविका कोली ने अपने पीएचडी एडवाइजर प्रोफेसर अनिल बेरा के साथ। प्रोफेसर बेरा तो खैर जाक बेरा टेस्ट के लिए बहुत फेमस है। हाँ, अनिल बेरा का नाम इकोनोमेट्रिक्स में बहुत बड़ा है और डॉक्टर कोली भी अब आईआईटी कानपुर में है। दोनों का एसोसिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन से रहा है। अच्छा, तो ये पेपर किस बारे में है? स्पेशल डर्बन मॉडल, ये क्या चीज है? देखिए, ये स्पेशल इकोनोमेट्रिक्स का एक अहम मॉडल है। स्पेशल इकोनोमेट्रिक्स क्या करती है? वो ये स्टडी करती है कि आर्थिक चीजें जैसे घरों की कीमतें या क्राइम रेट्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जुड़ी हुई हैं। भौगोलिक निर्भरता आप कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पड़ोस में घर महंगे होंगे तो मेरे घर की कीमत भी बढ़ेगी, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह का आइडिया। तो ये जो स्पेशल डर्बिन मॉडल या एसडीएम है, ये इन्हीं पड़ोसी प्रभावों या एक्सटर्नैलिटीज को समझने में मदद करता है। ये मानता है कि किसी जगह का आउटकम, मान लीजिए क्राइम रेट, सिर्फ वहीं के फैक्टर्स पर नहीं बल्कि पड़ोसी जगहों के फैक्टर्स और उनके आउटकम्स पर भी निर्भर करता है। अच्छा, मतलब ये स्पिलओवर इफेक्ट्स को पकड़ता है? हाँ बिल्कुल, स्पिलओवर इफेक्ट्स, फीडबैक लूप्स, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसीलिए कई रिसर्चर्स इसे दूसरे मॉडल्स जैसे सार या एसईएम से ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा व्यापक लगता है। समझ गई। लेकिन फिर पेपर का टाइटल इस्तेमाल करें या ना करें, ये सवाल क्यों उठा रहा है अगर ये इतना अच्छा है? यही तो इस पेपर की खास बात है। लेखक ये तर्क देते हैं कि एसडीएम मॉडल जो है वो असल में एक दूसरे मॉडल स्पेशियल एरर मॉडल यानी एसईएम से ही निकला है। लेकिन ये तब निकलता है जब एक खास गणितीय शर्त, एक मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शन पूरी हो रही हो। इसे नॉन लीनियर कॉमन फैक्टर रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये एक तरह की छुपी हुई शर्त है। हाँ बिल्कुल, और सिद्धांत ये कहता है कि एसडीएम इस्तेमाल करने से पहले आपको ये शर्त चेक करनी चाहिए कि आपके डेटा में ये लागू होती भी है या नहीं। तो लोग करते क्यों नहीं है चेक? दिक्कत ये है कि इसे चेक करने का जो तरीका है वो बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल। तो होता क्या है कि प्रैक्टिकली रिसर्चर्स अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सीधे एसडीएम लगा देते हैं। अरे, मतलब हो सकता है कि वो एक ऐसा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो जो उनके डेटा के लिए सही है ही नहीं। एग्जैक्टली, यही रिस्क है। और अगर मॉडल ही गलत है तो फिर उससे निकले नतीजे और पॉलिसी सुझाव भी तो सवालों के घेरे में आ सकते हैं। ये तो बड़ी समस्या है। तो फिर इसका हल क्या सुझाया है लेखकों ने? हाँ, यहीं पर उनका मुख्य योगदान आता है। वो इस जटिल नॉन लीनियर शर्त को टेस्ट करने का एक वैकल्पिक और ज्यादा आसान तरीका बताते हैं। वो एक लीनियर हाइपोथेसिस और राउस स्कोर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के लिए रोबस्ट टेस्ट्स भी डेवलप किए हैं।
बेरा और यून की मेथोडोलॉजी पर बेस्ड। अच्छा, रोबस्ट टेस्ट्स। और ये आसान कैसे हैं? आसान इसलिए है क्योंकि इनके लिए आपको सिर्फ OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है। OLS इकोनोमेट्रिक्स का एक बिल्कुल स्टैंडर्ड और सरल तरीका है। आपको जटिल मैक्सिमम लाइक्लीहुड जैसे तरीकों में जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, मतलब OLS से ही पता चल जाएगा। ये टेस्ट्स बताते क्या है? ये टेस्ट मूलतः ये पहचानने में मदद करते हैं कि मॉडल में जो स्पेशल डिपेंडेंस दिख रही है उसका सोर्स क्या है। क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल y के लैग से आ रही है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स WX, जिसे डर्बिन टर्म कहते हैं, के लैग से, या दोनों से। इससे रिसर्चर ये तय कर सकता है कि उसे वाकई फुल SDM की जरूरत है या शायद एक सिंपल सार या SEM मॉडल ही काफी है, या फिर कौन सा स्पेसिफिक SDM वर्जन फिट बैठता है। ये तो बहुत ही उपयोगी लग रहा है। क्या उन्होंने इन टेस्ट्स को जांचा भी है? मतलब ये काम करते हैं असल में? हाँ बिल्कुल, उन्होंने काफी डिटेल में मोंटे कार्लो सिमुलेशन स्टडी की है। मतलब कंप्यूटर पर हजारों बार अलग अलग डेटा कंडीशंस में इन टेस्ट को चलाकर देखा, और नतीजे दिखाते हैं कि ये टेस्ट छोटे सैंपल्स में भी साइज और पावर के लिहाज से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब गलत मॉडल को रिजेक्ट करने और सही मॉडल को पकड़ने में काफी कारगर हैं। और रियल डेटा पर? हाँ, उन्होंने 2 रियल डेटा सेट्स पर भी इसे लगाकर दिखाया। एक कोलंबस ओहायो का क्राइम डेटा था और दूसरा शिकागो का हाउसिंग वैल्यू डेटा। हाँ। दोनों ही मामलों में उनके सिंपल OLS बेस्ड टेस्ट्स ने ही सही मॉडल स्पेसिफिकेशन की तरफ इशारा कर दिया, जो बाद में जब फुल MLE एस्टिमेशन किया गया तो वही नतीजे कंफर्म हुए। कमाल है। तो मतलब अब रिसर्चर्स के पास एक आसान और भरोसेमंद तरीका है ये तय करने का कि SDM लगाना है या नहीं, और लगाना है तो कौन सा वाला। बिल्कुल, संक्षेप में कहें तो ये पेपर स्पेशल इकोनोमेट्रिक्स करने वालों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट दे रहा है। अब उन्हें आंख बंद करके SDM लगाने की जरूरत नहीं। ये उस कमी को भी पूरा करता है जिसकी तरफ पहले भी लीज और पेस या एलहोर्स जैसे बड़े नामों ने इशारा किया था, कि भाई SDM को टेस्ट करने पर लिटरेचर में ज्यादा काम नहीं हुआ है। सही कहा। ये अवार्ड मिलना इस काम की अहमियत को दिखाता है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी काम है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे विज्ञान में भी जो स्थापित तरीके होते हैं, जो सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन पे भी सवाल उठाना और उन्हें लगातार परखते रहना कितना जरूरी है। हाँ, और खासकर तब जब सरल और ज्यादा मजबूत विकल्प मौजूद हों या विकसित किए जा सकें। हमेशा बुनियाद पर सवाल पूछना जरूरी है।